nakita nyo to? Ipapalo ko to sa likod ni RR. At saka yung bike na yun, dadaanan siya. Daanan nyo muna, go! Mamaya yun! Paano ba natin? Dali! Oo, susakit yung akin, yung bike tuna, taka! Sige na! Yung truck yan, muna, isay muna! Muna bike! Pasan, dali! Magaan yan! Akin, may kwenta. Nakita nyo to? Sakit ko. Pero sigurado na, alamtik. Wala namang introduction eh, pare. Okay, isa pa. Hi, I'm John Abdul. Welcome to Jackass. Jackass Philippines! What we call Full swing! umbrella hammer.